savez, l'histoire de notre pays, comme disent les historiens qui sont militants, mais aussi les militants politiques qui ont vécu les séquences de l'histoire algérienne, de l'indépendance pratiquement, de la guerre de libération nationale à nos jours. Toutes les dates ont été récupérées, galvaudées, perverties par le régime, à des fins politiciennes bien sûr, à des fins la vérité sur ce qui s'est passé durant l'histoire. Parce que l'histoire de la révolution algérienne, l'histoire de l'indépendance de l'Algérie, l'indépendance territoriale bien sûr, parce qu'on considère à nos jours que le peuple ne s'est pas libéré, que le peuple algérien n'a pas restitué sa liberté, ne s'est pas réapproprié, le pouvoir de décision politique à travers des mécanismes juridiques et politiques à la fois. Et cela passe Il est par très important de restituer les dates, les symboles de l'histoire, les hommes et les femmes qui ont fait l'histoire, et leur mémoire. C'est ça un vrai gage pour la sauvegarde de la mémoire, mais aussi la promotion et la protection de la mémoire du peuple algérien. الشهداء اللي ماتوا على جال بلادنا في 845 ولا من ب 54 حتى 62 ولا حتى الشهداء الديمقراطيه اللي ماتوا في 63 اللي ماتوا في 80 واللي ماتوا في 2001 هذو كاع خرجنا نسيناهم وخرجنا باش نكملوا المسار تاعهم. حنا خرجنا عدل حاجه واحده، خرجنا من اجل الوحده الوطنيه رغم ان هناك معتقلين متابعين بالمساس بالوحده الوطنيه. خرجنا من اجل محاسبه العصابه، من اجل روح العصابه، ماشي ان العصابه تحاسب وتدخل خوتنا للحد. حنا الميساج سي كلير، حنا الشعب توحد. هما كاع الخراطه كروت ولايه جاو، ما كاش واحد حاوزهم كاع باسم جزائري. اون سولتي كوم دي الجيريا بور روفونديكي نوتر حقوقنا الديمقراطيه، دي حقوقنا الدستوريه. حنا خرجنا بوسائل سلميه، حنا خرجنا بكل حقوقنا الدستوريه. كيف الميساج تاعنا ان ماناش حابسين وما نحبسوش حتى يتنحاو كاع. وشكرا. وحضرت 48 ولاية من الوطن أولا للاحتفال والترحم على ذكرى شهداء 8 ماي 45 لفترات طويلة. النظام الشمولي هو الذي كان ينظم هذا النوع من الاحتفالات. الشعب يقوم باسترداد تاريخه وأمجاده وشهدائه. على هذه عندما تجي 48 ولاية للترحم على شهداء 8 ماي أنا نقول باللي هذا شيء كبير، هذه خطوة. ثانيا حضرنا إلى جانب الترحم على شهداء 8 ماي حضرنا للمشاركة في هذه المسيرة للناس في مدينة خراطة. نشكرهم على حفاوة الاستقبال ونعبر كم أنا سعيد وكل الزملاء اللي جاوا معاي عن سعادتهم لما لقينا 48 ولاية متواجدة وبصوت واحد ينادون بدولة مدنية ماشي عسكرية، ينادون من أجل الديمقراطية، جزائر حرة مستقلة. Cette le 16, il ne faut pas oublier que le 16 février 2019 a commencé par Kharrata. Donc c'était un rendez-vous historique pour renforcer l'unité, pour renforcer la résistance et pour renforcer la détermination à aller jusqu'au bout de cette révolution. Parce qu'il est criminel de commencer une révolution et de l'arrêter. اللي قرر يبدا ثوره اسكو حبسوها الاولين باش حنا نحبسوها، لا القمع تاع فرنسا، لا المخططات الجهنميه تاع فرنسا n'a cassé la détermination du peuple qui a décidé de se libérer. Donc c'est la continuité. Le fait de répondre à l'appel de Kharrata, donc c'est la réponse à l'appel des moudjahidines, à l'appel des chouhada اللي راهم يقولوا كملوا واش بديناه parce que هذه امانه. Et quand je vois les slogans, quand je vois l'énergie تاع les jeunes, quand je vois cette rage de vivre, pas la rage de mourir, parce que هما حبوا ينوضوا فينا la rage pour mourir, pour se suicider, pour quitter le pays باش نروحوا بالفلالك نروحوا نشروا لي فيزا ونهربوا. Non, هاد البلاد jamais نخلوها لهم parce que هاد la rage qu'il y a chez les jeunes, il faut la capitaliser pour construire l'Algérie pour les jeunes, pas pour la construire pour ces vieux. هاد les vieux لحقوا la date de péremption. Moi aussi je suis vieille, mais j'accompagne les jeunes. Je peux pas dire que je vais construire ma vie elle est derrière moi, mais je suis là pour accompagner les jeunes et pour leur dire vous avez raison. هذا حقكم. لازم تكونوا كيما اللي ناضوا ils avaient 19 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans اللي قرروا يديروا الثورة. Qu'est-ce qu'ils ont de plus
qu'est-ce qu'ils ont de plus que les jeunes تاعنا. انا ما رانيش سلال اللي يقول للطلبه انتم جينيراسيون تاع الجال وجينيراسيون تاع كذا وكذا وكذا. انا نقول لهم vous êtes la génération تاع le génie, la génération qui a fait une révolution sans effusion de sang. C'est la génération qui a fait une révolution. ثوره راهي اربكت النظام اللي حنا بقرايتنا بلي ديبلوم تاعنا زعما فهمتنا وما قدرناش نحركوه. On commençait des petites révolutions غير يخوفونا نولوا للدار. On a résisté et c'est grâce à cette résistance qu'on a pu ramener cette révolution باش يرفدوها الجيل تاع اليوم اللي عندهم beaucoup plus de moyens que le génie تاعهم a permis d'utiliser au profit de la révolution pas contre le pays. حنا ما راناش خونه باش تجي جريده الجيش وتقول بلي الشعب الجزائري باكمله حب يحطم الجزائر. انا نقول شتان بين الشعب وبين النظام. أنا نقول بأن الجيش هو جيش الجزائر، جيش الشعب وليس جيش النظام. دوك النظام هذا اللي راه يستعمل كل مؤسسات الدولة باش يقعد في الحكم وباش يقمع الشعب سلمي وباش يقمع الحريات، هذا النظام مآله الزوال.